कंधमाल जिला केनुआगां ब्लॉक महासिंगी पंचायत रे एकलव्य आदर्श विद्यालय तरफ वार्षिक उत्सव पालन करा जायछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଞ୍ଜିତ, ଫୁଲବାଣୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଶିଳଦେବ ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। एवं अभिभाषण देवा सह पुरस्कार वितरण करथिले। ଏହା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। के नुआगांरू प्रशांत कुमार नायकों रिपोर्ट दुनिया हालचाल।